can we start with the news about Patrick Bamford? He got his international call-up. What's your reaction, please, Marcelo, and how proud are you of him? Que si podemos comenzar con la noticia de Patrick Bamford, que lo llamaron a la selección, que cuál es su reacción sobre esta llamada, sobre el llamado. Bueno, me alegro. I'm happy. Creo que él ha hecho mucho esfuerzo para intentar ser convocado. I think he's made a lot of effort to be called up. Y finalmente lo ha conseguido. And finally he managed to achieve it. Desde mi punto de vista lo merece. From my point of view, he deserves it. Y espero que sea el inicio de una evolución de él como jugador internacional. And I hope it's the start of his evolution as a player, as an international. Also, a lot's been said about Patrick, but in the time that you've been working with him, what's been his biggest improvement for you? Que mucho se ha dicho sobre Bamford, pero desde que usted comenzó a trabajar con él, ¿cuál ha sido la cosa en la que más ha mejorado? Yo creo que las características principales de Bamford han sido siempre las mismas. I think the main characteristics that he has have always been the same ones. Y que el hecho de que haya aumentado la efectividad, and the fact that he's increased his effectivity, ha tenido consecuencias muy positivas para la valoración de su juego. Has had a good consequence on the evaluation of his game. Hay atacantes centrales que tienen pocas ocasiones de gol. There's center forwards who have few chances at goal. Y hay atacantes que tienen muchas. And there's forwards who have plenty of chances. Bamford normalmente tiene ocasiones durante los partidos. Bamford usually has chances during the games. Y que haya aumentado el rango de eficacia ha sido un paso muy importante. And for him to have improved his range of efficiency has been an important step. Also, heading into the Burnley game, Diego Llorente, I think everybody would agree, had a really good 45 minutes. Is he fit enough to play 90 minutes? Is he realistically in your consideration for the weekend? Que Llorente jugó 45 minutos de un muy buen nivel. Él pregunta que si él está listo para poder jugar 90 minutos en un partido de Premier y contra el Burnley. Creemos que sí. We think so. And with regards to the rest of the team news, are you able to tell us anything else heading into the Burnley game, please? Que si hay alguna noticia nueva sobre la plantilla yendo al partido de Burnley. No, por el momento no. No, at the moment no. Just finally for me, Marcelo, I know it's relatively hypothetical, but the chances are that another world star like Ronaldo, say, could come to the Premier League. It's an attractive league, and we know it's a powerful league, but is there a concern that certain clubs maybe stockpiling players to the detriment of everybody else? Que él sabe que es una situación hipotética, pero que posiblemente va a unir Ronaldo al Manchester City a jugar en esta liga. Que si hay algunos equipos que están comprando a todos los jugadores buenos y que si eso le está haciendo daño al resto de los equipos. Los buenos jugadores siempre elevan el nivel de la competencia. Good players always elevate the level of the competition. Y el poderío de las instituciones. And the power of some institutions. Es algo que se mueve entre dos grandes líneas. It's something that moves between two big lines. Son poderosos por lo que generan. They're powerful due to what they generate.
y los que generan menos e igualmente son poderosos, and those who generate less but are also powerful, lo hacen dentro de un marco de reglas. they do it within a certain set of rules. Entonces, ese escenario es absolutamente legítimo, So that scenario is absolutely legitimate, en la medida que las normas son legítimas. Se las reconoce como legítimas. in the measure that the rules are recognized as legitimate. Thank you. Katie, PLP. Thank you. Good morning, Marcelo. Just touching back on Bamford, he came off the bench in that Crewe result and the momentum quickly turned around. Do Leeds need to rely on him for more than just the goals this season? Is that a concern at all, that he has such an impression on the play in that example? Que Bamford entró contra Crewe y que tuvo un impacto instante. Que si hay el riesgo de que dependemos mucho de él, que no solo para los goles, sino que para la forma en que jugamos. Bueno, todos los equipos dependen de los jugadores All teams depend on their players, y de los que destacan más aún. and especially those who shine. A lo largo de la temporada no destacan siempre los mismos, Throughout the season, the ones that shine are not always the same players, y el poder decisivo que tuvo Bamford en los últimos 20 minutos del partido, and the decisive power that Bamford had in the last 20 minutes of the game. No hay que independizarlo del desgaste que produjo el resto del equipo sobre la energía de los rivales. We can't forget how the previous 70 minutes went, how the opposition were tired when he came on En los 70 minutos iniciales. in the initial 70 minutes. La diferencia fundamental The fundamental difference es que en los últimos 10 minutos del partido Leeds convirtió 3 goles, in the last 10 minutes of the game, Leeds scored 3 goals, pero en los primeros 80 creó 15 situaciones. but in the first 80 minutes we created 15 chances, Y como en este caso Bamford no convirtió, and like in this case Bamford didn't score, pero tuvo una participación decisiva, but he had a decisive participation. Las conclusiones son que el equipo creció con el ingreso de Bamford, So the conclusion is that the team grew with Bamford coming on, sobre todo por la eficacia que se logró en esos minutos. especially due to the efficiency that was produced in those minutes. Pero Phillips había tenido una ocasión en una pelota detenida tan accesible como la que convirtió en gol, But Phillips had a prior chance from a set piece as easy as the one that he scored. y Rodrigo tuvo opciones de gol clara, Rodrigo had some clear chances at goal too, y el resto del equipo también se repartió. Tyler tuvo opciones claras. and the rest of the team also had Tyler tuvo opciones claras Tyler had clear chances, y el resto del equipo se repartió muchas oportunidades para convertir. and the rest of the team shared around chances also. Resumiendo, Bamford fue muy importante, To summarize, Bamford was very important, y lo hecho por el equipo también facilitó la tarea de Bamford y también fue valioso en términos de crear peligro. but what the rest of the team facilitated Bamford when he came on, and what they did was also important. You mentioned Rodrigo. He was man of the match at Turf Moor back in May, scoring twice in that short time he was on the pitch. Is that performance going to be considered in your team selection this coming weekend?
Usted mencionó a Rodrigo, quien fue el hombre del partido la última vez que nos encontramos contra el Burnley en mayo, que si eso lo toma entre consideración cuando escoge su equipo para el fin de semana. Bueno, es muy difícil vincular el día de hoy con lo que pasó en mayo. It's very difficult to link today with what happened in May. Rodrigo es un jugador que no necesita de referencias tan distantes como para ser valorado. Rodrigo is a player that doesn't need references that were so far away to be considered. Junior Firpo and Jack Harrison, are you liking what you see from that partnership so far? Sí, le está gustando lo que está viendo por la banda izquierda entre Harrison y Firpo. Progresivamente mejora. Progressively it gets better. Pero el último partido no puede ser una referencia de peso, aunque haya habido crecimiento. But the last game can't be a reference that has a lot of weight, even if what they did was good. Final question from me. Do you expect anything too different from Burnley this season? Of course, they've not really had the best start. Que si espera algo diferente de Burnley esta temporada, aunque no hayan tenido el mejor comienzo de la temporada. Es un equipo muy difícil de enfrentar. It's a very difficult team to face. Que tiene muy claro y estabilizado la forma en que juegan. They have very clear and stabilized manner in which they play. Y que normalmente superarlos cuesta muchísimo. And normally to overcome them is difficult. Graham Smith. Good morning, Marcelo. How is Robin Koch? Has he managed to train at all this week? Is he in contention? ¿Cómo está Robin Koch? Que si ha podido entrenar, que si está entre sus opciones para este fin de semana. Está evolucionando, pero no está sano definitivamente todavía. He's evolving, but he's not completely healthy just yet. Can I ask, why do you think we've arrived at a place where transfer business and new signings are worshipped and valued so highly by fans? Is it media driven, and do you think clubs play a part in it? Que si le puede preguntar que por qué llegamos a un punto donde los hinchas o las transferencias se han vuelto algo tan notorioso como tanto que le dan tanta farándula, que si eso es por los medios o que si es por los clubes o ¿Tanto qué? Que le tiene mucha noticia, que lo viven como un espectáculo. Bueno, me parece que si las transferencias se han convertido en un motivo de atracción periodística y por qué eso sucede, no soy yo, no me siento con mucha capacidad para evaluarlo ese tema, ¿no? If transfers have become what you just stated they are, I don't feel in a position to make an evaluation or comment on it. La transferencia de un jugador presupone que el equipo que lo recibe va a elevar su nivel de juego. A transfer of a player normally indicates that the team who gets the signing is going to elevate their level. Y eso aumenta la ilusión de los aficionados, ¿no? And this increases the hopes of the fans. Y aparte es una de los aspectos de la información que repercute mucho. And apart from that is one of the aspects of information that has a lot of repercussion. Donde se puede decir muchas cosas sin demostrar que son ciertas. Where you can say a lot of things even if they're not true. Y eso es un escenario muy atractivo para los medios de comunicación. And that's a scenario that's very attractive for the media companies. Thank you. Aaron Cross. Hello Marcelo, hello Andres. Christopher Clarkson's been in the building for a few weeks now. What have you made of the way he's settled in behind the scenes in training?
Are you impressed with his performances so far with the 23s? Que claro, ya lleva varias semanas acá, que cómo se ha sentado en el equipo, que le ha parecido sus actuaciones con la sub-23. Bueno, es demasiado rápido para opinar. It's far too quick to have an opinion. Hay un proceso de adaptación que él está llevando adelante de manera muy seria, muy profesional. There's a process of adaptation that he's going through in a very professional manner. Y nuestro entrenador de arqueros, Marco Abad, and our goalkeeping coach, Marcos Abad, desde mi opinión, lleva adelante ese procedimiento de una manera muy eficaz. And he's taken on board this process in a very efficient manner. How has Adam Forshaw reacted to the match the other night? He's obviously stepping up with his recovery, improving week by week. Has his body held up well after the other night? Sí, ¿cómo está Forshaw después del partido del otro día? ¿Cómo ha reaccionado? ¿Cómo está? Positivamente. He's reacted positively. Jugó 60 minutos y lo hizo muy intensamente. He played 60 minutes and he did it in a very intense manner. Y la recuperación en los días posteriores al partido ha sido satisfactoria. And the recovery in the days after the game has been satisfactory. Y nuestro deseo, nuestra esperanza es poder que pase el tiempo y que ya no debamos preguntarnos sobre cómo asimila los esfuerzos, sino considerar que está definitivamente recuperado. And our hope, our desire is that as time goes on, we won't need to worry about how he deals with the loads, and we consider him fully healthy. Stu Rayner. Morning to both of you. Can I just ask, it's a year now since Rodrigo joined the club, what Marcelo's assessment is of how he's performed so far, and whether the key to his continued improvement is more about his physical fitness than technical skills? Que ya lleva un año acá Rodrigo, que cómo evalúa su año acá en el Leeds United y que si la clave sobre su mejoramiento ha sido porque ha mejorado su estado físico y no tanto la técnica. Rodrigo es un jugador con todas las facultades para triunfar en Leeds y en el fútbol inglés. Rodrigo is a player with all the faculties to triumph at Leeds and in English football. Los recursos técnicos y futbolísticos son inmejorables. His football and technical resources can't be better. La respuesta física es de las mejores que tiene el equipo. His physical responses are one of the best in the teams. Y es un profesional muy serio. He's a very serious professional. Muy dedicado. Very dedicated. Muy consciente. And very conscious. Paralelamente ha tenido una influencia en el equipo. In a parallel way, he's had an important influence on the team. Menor de la que esperábamos. Less than what we expected. Y tratándose de un jugador como Rodrigo, and when it's about a player like Rodrigo, que no tiene aspectos para corregir, that doesn't have aspects to correct. Es decir, se entrena muchísimo. That's to say, he trains a lot. Tiene recursos físicos muy altos. He has high physical resources. Tiene recursos técnicos y tácticos por encima de la media. He has technical and tactical resources above the average. Y está teniendo continuidad. And he's having continuity. Entonces se trata de que yo logre que su inserción en el equipo genere repercusiones superiores a las que hasta el momento ha generado. So it's about me putting him into the team and him having a higher repercussion in the team than he's currently having. Yo sinceramente lo eximo de responsabilidades. I sincerely exempt him from any responsibility. Porque él en cada entrenamiento y en cada partido y en su vida profesional
es impecable. Because in every game, in every training session, and in his private life, he's very he's impeccable. Está un jugador que deja todo. He's a player that leaves it all. Y que lucha especialmente por triunfar. And he fights especially to triumph. No es un jugador que se acomode a no tener un rol protagónico. He's not a player that has that just is happy with not having a protagonism in a team. Si usted suma todos esos elementos, cualquier entrenador, if you summarize all of that, any manager sentiría que tiene que conseguir que con toda esa disposición y recursos el futbolista triunfa. Any manager would want with all the disposition and willingness that he has, would want him to triumph in the team. David Anderson. Hi Marcelo. Patrick Bamford has really blossomed under you. Do you accept, the due credit you deserve for your part in his development and now getting his first England call-up? Que Bamford ha destacado mucho con usted, que si usted está dispuesto a aceptar algún crédito en que lo hagan, en su evolución, en que lo hayan llamado a la selección. Si pensara que tuviera mérito, se lo diría. If I thought I had merit in it, I would tell you. Pero sinceramente, yo que veo desde adentro cómo fue todo este recorrido, but sincerely, I that see everything from the inside, le aseguro que lo que él hizo fue lo que provocó su evolución y su convocatoria. But I assure you, it's what he done that made him evolve and that resulted in him being called up. Luke Edwards. Good morning, Marcelo. Can I just ask you a question about Rafinha? What technical qualities has he got as a wide player that have made him such a success in the Premier League, please? Que le quiere preguntar sobre Rafinha, que cuáles son las calidades técnicas que él tiene que lo han sido ser tan destacado en la Premier League. Es un jugador muy potente. He's a very potent player. Es muy difícil triunfar en la Premier League si no se tiene potencia. It's very difficult to triumph in the Premier League if you don't have this potency. Mezclar velocidad, explosividad. To mix explosiveness and speed. Repentización. Repetitions. Respuestas rápidas. Respuestas físicas rápidas. Quick physical responses. Todo eso, aparte, sostiene los esfuerzos sin ningún problema. And on top of that, he sustains the efforts without any problems. Pero jugadores con todas esas condiciones hay muchísimos en la Premier League. But players with those conditions, there are many in the Premier League. Lo que hay muy pocos es jugadores con el talento para resolver con los pies que tiene Rafinha. What there are very few players of is the players with the talent that he has with his feet to resolve situations. Y aparte, imaginar respuestas y poder concretarlas. And apart from that, being able to imagine responses and to be able to actually do them also. Si yo estuviera con mis amigos, if I were with my friends, me dirían tantas palabras para decir que juega bien. They would say so many words just to say that he plays well.